Alhamdulillah sampai sekarang kita tengah ada open AI kan. Everybody terkejut kan. Tapi for the community of the AI, tak terkejut sangat lah kan. It is something that we expected already. Okay. Assalamualaikum. Okay. Dan selamat datanglah kita pada kita punya first show. So dalam hari ini kita akan bercakaplah mengenai AI in cybersecurity. First of all, terima kasihlah pada Encik Swadi kerana memperkenalkan saya. Dan saya juga inilah pada Datuk CEO, terima kasih Dr. Sola dan juga kehormat-kehormat yang kita jemput dan juga dan rakan-rakan lah orang cakap practitioner of cybersecurity kan yang berada di dalam studio ni dan juga yang mengikuti kita lah dekat online. So apa khabar semua ya? Okay. So kita nak bercerita pasal AI in cybersecurity lah kan. So I think tak perlulah saya anggap everybody semua kat sini celik mengenai AI kan. At least kalau tak tahu pun at least pernah lah menonton kan macam movie seperti AI by Steven Spielberg kan. Ataupun I, Robot Will Smith ke kan. Ataupun the infamous Terminator kan. I'll be back kan. Contohnya lah kan. Hasta la vista baby kan. Contoh kan. At least kita faham lah kan. About macam mana about AI ke kan. Okay, tapi so when it come to the cyber security kan, so kita nampak lah kan the issue yang orang cakap tengah hype sekarang kan when it come to generative AI kan. So saya macam saya lah kan, tak tipu lah kan, saya sebenarnya peminat besar ChatGPT lah kan. Memang actually dia dah jadi macam part of me dalam saya punya everyday kan, belajar kan. Saya nak belajar pasal AI, actually the ChatGPT tu menjadi guru yang terbaik kepada saya. Kan? Ajar saya macam mana how to code, apakah rujukan yang saya nak pakai kan. So ChatGPT dia memang actually ajar saya step by step macam mana nak buat, how to code dalam Python kan. Ataupun dalam saya nak tulis something ke kan. Macam kemarin Cik Zabri kan, dia ketuk pintu bilik saya, dia kata kan, Kaloi, bagi profile speaker profile kau boleh tak? Nak cepat ni. So saya seperti mana orang yang celik IT kan. Kita buka ChatGPT dan bagi tahulah, please make me a 100 word profile kan, speaker profile kan. Dia keluar, copy and paste, letak dalam PowerPoint, hantar kepada Encik Zabri dan tengok reaksi dia, tak ada apa-apa komplain kan. So lah. So mission accomplished. So that's why kita cuba untuk kenal, kita nak kupas dan kita nak kaji. What are the issues? So at least dalam masa 30 minit ni, at least I can cover everything in general lah alright. Let's recap about what AI ni sebenarnya. Untuk kita nak kenal balik, kita kena patah balik masa. Go back to the early 1800 kan, zaman 1800, penghujung 1800 kan. Then to the early 1900 kan, 1930-an ke apa kan. At that time, selepas penciptaan elektrik kan, kita ada cahaya, the invention of light. Apabila ada invention of light ni, everything berubah. Cara kehidupan kita, cara kita punya time kita tidur, dan actually kita ada banyak masa, manusia ada banyak masa untuk mengkaji, research, and that escalated to the invention of electronic. Betul, penciptaan kapasitor, penciptaan diode, transistors. Penciptaan ini membawa kepada komputer, betul. Dan daripada komputer ni, people are start to envision a machine that talks like them, that can sees like them, that can react, speak, bekerja seperti mereka. So it's hard to control another human, but it's very easy to control a machine. So that's why during that time, people are envisioning about robot. So kita tengok kat sini. It's like macam saya cakap, they envision an obedient machine. Idiot 7. Maknanya bukan kata orang cakap idiot kan, tapi dia idiot 7. Maknanya dia very specific kepada task. Dan they envision the robot ni untuk empower industrialism, expansion, military maksudnya, and science dan juga arts. And while
manusia at that time, kita boleh bina actuator, mesin, hidrolik, okay, motor, kan, elektronik. Tapi when it comes to the cognitive capability of those machine, boleh ke? Senang ke? Okay, itu adalah cabaran yang utama. Okay, dalam penciptaan mungkin kita boleh emulate ciptaan Allah, okay, ciptaan Tuhan. Tapi when it come to the emulating the human mind yang Allah bagi, that's the hardest part of the technology. Okay, so that's why they come up with the word artificial intelligence. It started 1943. Time ni dah ada dah the first digital computer. Okay, and then okay, this distinguished gentleman you tengok yang kat bawah tu kan, yang berjambang tu kan, okay, itu adalah Warren McCulloch. Dialah yang first bermodelkan matematik, okay, keupayaan kita punya pemikiran, neural network kita, okay, cara brain kita berfikir. Dia come up with the mathematical model. And pada tahun 1950, Alan Turing, ni famous ni. Siapa pernah buat kan? The Turing test kan? Tolong cari gambar yang ada crossroad, apa ni? Ada gambar gunung kan? Okay. That's a Turing test. Originated by Alan Turing. Okay, dia yang actually membuat all these tests lah about artificial intelligence. Dan this is one of the tokoh yang penting, John McCarthy yang atas yang berkacamata tersebut, dia dipanggil the father of the AI. Okay, so pada tahun 1950 something, 56, okay, dekat Dartmouth College, diorang berkumpul semua, all those scientists yang bercakap about how to build this AI. Okay, and then the rest is history. Okay, 50-an, 60-an, okay, you know, dan seperti mana kita boleh lihat kat sini, okay, somewhere dalam 80-an, okay, people are already algorithmic, okay, dalam bentuk coding, okay, all this neural network, okay. Neural network ni adalah the building blocks of AI yang mana kita enjoy pada hari ini. Okay, daripada neural network tu dia escalate kepada macam-macam bentuk genetic algorithm, okay, macam mana kita punya genetik berfungsi, okay, dia ada artificial life, okay, particle swarm and all sort of thing, okay, macam mana organism berinteraksi sama sendiri, dia buatkan matematik model dan computerizekan benda tu, okay. Dan early 86, 90-an kita nampak the first explosion of AI, okay, yang ketua dia adalah Jepun lah. Jepun at that time semua benda dia nak buat AI. Okay, periuk nasi, okay, washing machine, itu pun semua diorang letak AI, kan. So everything semua ni, memang Jepun adalah antara orang yang paling, orang cakap at that time, very enthusiastic lah when it comes to the implementation of AI. But fast forward, okay, macam 2001, okay, dia siapa ingat masih lagi Aibo, kan, robot kan. Okay, tetapi, okay, pada tahun actually yang menjadi actually yang apa? The start of the hype ni sebenarnya pada tahun 2014, okay, where people start using the chatbot, okay, developing the chatbot, okay, 2016 tu actually the start graph tu semua naik, okay. Kalau kita tengok macam contohnya deepfake 2016, dia akan start gun 2016-17, okay, so it's all start from there. So apa yang kita nampak ni sebenarnya dah start dah pada tahun 2014, 2016 dia dah start naik dah, kita tak sedar kan. Tapi dari segi pembacaan kita tengok graf ni memang start during that time, okay. Dan sehinggalah sampai sekarang kita tengah ada open AI kan, everybody terkejut kan. Tapi for the community of the AI tak terkejut sangat lah kan. It is something that we expected already, okay. So ada satu lagi tokoh yang kita tertinggal sebenarnya when it comes to the AI, Isaac Asimov, okay, orang yang menulis buku I, Robot. Okay, so dialah yang orang cakap memperkenalkan 3 laws of robotic. Okay, pertama, robot tak boleh menyakiti manusia. Okay, dalam macam mana cara pun, sama ada aktif atau inaktif, dia tak boleh mencederakan manusia. Secondly, okay, itu maknanya on the offensive side. Secondly, robot must obey the orders, maknanya menuruti. Okay, dia tak boleh keluar daripada landasan dia. Dia must spesifik kepada task yang diberi. Nombor 3, okay, keperluan robot untuk mempertahankan diri dia. Okay, on the defensive side. Okay, and tahun 85 Isaac Asimov dia memperkenalkan the zero law. Okay, robot tak boleh mengancam kemanusiaan humanity, manusia, dalam apa jua cara sekalipun.
Okay, kenapa saya cerita pasal benda ni kan? Okay, maybe benda ni semuanya macam like a work of fiction kan? Tapi, kita tengok pada tahun 2016, apa yang terjadi? Microsoft T. Siapa ingat Microsoft T? Atau pernah dengar pasal Microsoft T? So, Microsoft T dia buat the first LLM lah. Dia implemented on the Twitter pada tahun 2016. So, apa yang jadi adalah, the konsepnya adalah, okay, T akan tweet dan orang ramai akan tweet kepada dia dan dia akan learn dan dia akan respond kepada all those tweet. So, dalam masa less than 16 hours actually, less than 24 hours pun, 16 jam actually. So, actually, T, macam menjadi, orang cakap, very toxic. Okay, T itu menjadi sangat toxic, racist, misogynist. Okay, so what happen is that, kita tahu lah kan, Twitter kadang-kadang can be very toxic place kan. So people are very toxic, okay, commenting on the T, and everything. So what happen is that, you can read for yourself, okay. Dia very racist, dia kata, T, are you racist? Dia kata, because you're Mexican, contohnya lah kan. So, dan dalam masa satu hari saja, Microsoft terpaksa take down, okay, took down the services lah. Okay, itulah menjadi orang cakap the wake up call, kan? Okay, what the capable lah kan. So sebab AI ni dia macam orang cakap kain yang putih lah kan. So within the 24 hours people are like splashing in, kan? Terus jadi bukan color yang cantik, color yang gelap. Okay, so depends on what information yang kita bagi kepada kita punya AI model, itu yang akan mencerminkan on how it function. Okay, alright. So this is a declaring call. Pada yang sama jugalah, pada tahun 2018, okay, all these scientists yang studying all this AI kan, seperti Joshua Bengio, yang dekan ke kan. So, diorang sedar, okay, OpenAI yang actually mencipta chat GPT pun diorang dah sedar, okay, di isu. Sebab at that time dah keluar dah deepfake punya isu, gun punya isu kan. So, apa lagi? Pasal yang T punya isu kan. So, diorang sedar. So, diorang takut juga at one time, okay, when it comes to the crime yang generated by this AI, there is no way of detection. Contohnya deepfake kan, tak ada. Betul tak Cik Sabri? Tak ada kan? So, to detect deepfake ni susah. Okay, nanti saya akan ceritalah kan. Okay, so that's the issue. Okay, and that is actually cakap ni lah, dia panggil lah, okay, kepada semua policy maker lah kan, targeted kepada policy maker ni, okay, to do something about this. Okay, so di sini paper, saya recommend anda untuk membaca lah. Okay, dan dia juga menekankan juga, dia emphasize supaya AI system yang kita develop ni perlu dipertahankan juga. Selain daripada, it should be part of our asset yang patutnya diberi perhatian untuk dipertahankan. Okay, siapa pernah tengok cerita War Games? Kan, pada tahun 1985 kan, Matthew Broderick kat sini. Okay, dia buat adalah, dalam cerita ni Matthew Broderick, dia actually berlakon lah sebagai karakter orang yang hacker lah kan. Suka pergi ke dalam game server of company kan, download game kan, bermain dengan game. Tapi one fine day, dia bermain dengan satu server ni, dengan satu player bernama Whopper. Tanpa dia ketahui, Whopper ni sebenarnya adalah military punya AI lah kan, a sentient AI military, okay, yang ditugaskan actually dia punya function dia adalah to do a thermonuclear punya simulation. So dalam game tu, okay, Matthew Broderick boleh communicating kan, dengan AI ni. So apa dia buat, dia orang bermain game lah, thermonuclear war. Okay, dia bermain, okay, Matthew Broderick ni main sebagai Rusia dan Whopper ni bermain sebagai American. So they are fighting each other macam chess game. Tapi on the other side, military people yang managing benda tu terkejut lah kan. First thing, these military people have little knowledge about AI. Dan bila dia orang tengok Amerika dan Rusia bergaduh on the nuclear, dia orang ingat bentuk adalah real. Okay, so benda tu jadi panik. So Matthew Broderick pun dengan girlfriend dia, okay, dia pergi cari the creator of the game, okay, of the Whopper ni, AI ni, dan dia pergi ke military facility try to stop benda tu. Tapi dalam panik tu dia tak berjaya nak stop Whopper ni, okay, daripada escalating to the World War III lah. So in the end, the Whopper itself berhenti. Dia kata the only winning move is not to play.
Okay, so dia stop lah kan. So this a wake up call. Okay, when it comes to the AI, kita nampak ada dua benda lah. Seperti macam saya cakap lah, it's a double edged sword. Dia boleh digunakan for the defensive, boleh digunakan sebagai offensive. Macam dalam defensive, kita boleh gunakan for anomaly detection, okay, untuk kita nak buat predictive analytic, dan juga boleh membantu kita automate all those operation dalam incident response. Okay, dan juga dalam bahagian offense, okay, dia boleh digunakan untuk automated attacks lah. Contohnya DDoS attack kan. Selalunya kalau contohnya lah kalau hackers kan, anonymous, okay, selalunya dia akan coordinate attacks kan dengan ramai-ramai hackers kan. Okay, DDoS ramai-ramai. But okay, we can let the AI do the things right now. Okay, just create lots of instances and do the coordinate attack. Okay, and dia juga boleh digunakan for evasion and adaptation. Okay, sebagai contoh reinforcement learning, nanti saya akan ceritakan. Dan dia juga boleh digunakan for the spear phishing, okay, to better create a better campaign. Okay, okay, so when it comes to the implication, okay, kita akan nampak lah, okay, tanggungjawab dia adalah sama ada kita against the AI ataupun kita empowerment kita dengan AI supaya AI boleh lawan AI. Okay, so if the other side using the AI, kita pun boleh leveraging the same technology, okay, untuk fight. So it's going to be like AI versus AI. Okay, dan dia juga menjadi tanggungjawab semualah company, government, policy makers, okay, in order, okay, to address this issue before it's too late. Okay, so the first thing yang saya akan cerita lah, teknologi kan, the reinforcement learning. Okay, reinforcement learning ni is type of AI yang kita panggil bots lah, a robot. Macam saya tengok kat sini, okay, ini adalah game Mario Brothers, di mana the reinforcement learn agent ni, bots ni, dia main sendiri. Okay, so dia boleh main, okay, dia akan fail mula-mula, tapi dia akan keep on learning sampailah dia finish the stage of the game. Okay, so when it comes to the reinforcement learning ni, okay, kalau kita tengok dari segi our threat feed kan, kita nampak dah ada dah. Okay, somebody already doing it, okay, on the work of the how to empower the cyber security dengan menggunakan reinforcement learning. Okay, so tak perlulah, kita boleh actually benda ni boleh augmenting lah kita punya kerja lah kan. So the system will actually learn all this kind of attack, okay, through error, rewarding itself kan. Lepas tu dia looping sampai dia tahu the best way untuk protect our assets. Okay, so macam mana reinforcement learning ni bernilah, macam how it works lah kan. So kita imagine kan macam mana cara kita belajar naik basikal kan. So okay, on the two wheels kan. So selalunya kita akan cycling and then kita tak dapat nak balance, kita akan jatuh kan. Okay, apabila kita jatuh, kita akan bangun balik, get back on the saddle and kayuh kan, even further kan. Jatuh, tak apa, start balik. So that is how reinforcement learning works, okay, through error. Okay, lepas tu dia akan ulang balik. And then they go further, okay, dia fail, okay, dia reward itself, okay, dia patah balik, looping, okay, that is how it works, okay. Alright, so apa dia buat adalah dia boleh, orang cakap, take over some of the kita punya capability as a cyber security punya yelah kan, macam mana how it works, macam mana kita punya methodology, dan orang cakap reinforcement learning adalah bots yang boleh take over some of our tasks lah, okay, yang boleh digunakan automate. Okay, tak perlu letak banyak rules, they can learn the rules themselves. Okay, that's the thing lah kan. Kalau saya cakap rules, semua orang akan faham lah kan, rules kan, how to set the rules and everything kan. Okay, instead of us, kita akan orang cakap dedicate some of the task kepada this reinforcement punya bots. Okay, okay, the issue at hand, generative AI. Okay, so generative AI ni sebenarnya kalau to the community kita orang panggil the large language model lah, LLM lah. Dan GPT tu sebenarnya bermaksud generative pre-trained transformer. Okay, transformer tu bukan transformer yang robot tu lah kan. Okay, transformer tu bukan dekat elektrik lah, but it is actually a type of AI yang digunakan untuk natural language processing punya AI. Okay, kita ada teks, kita ada percakapan. Okay, AI tu akan belajar. Okay, yang apa yang method yang digunakan adalah transformer. Itu adalah the basic building block of the NLP dalam AI lah. So ini adalah usaha lah nak jadikan AI ni menjadi more sentient. Maknanya sentient ni lebih kepada human like kan. Sometimes kalau kita borak-borak dengan kita punya ChatGPT pun kita rasa takut kan.
Macam kita kata, okay, ChatGPT tolong buat saya satu syair, satu sajak kan, dia akan keluar. Kalau kata ke syair tu apa, sajak tu macam kelakar, tak perlu juga kan, tapi it's like very very good lah kan. Kan? So that's the thing lah kan. So it's becoming more sentient. The more data diterima, okay, the better it becomes. So when it comes to the intel, apa yang kita dapat lah on generative AI lah, so it's not that good lah. Kalau dia tengok daripada all those reading yang kita dapat, macam contohnya 529 pages, okay, majority bercerita pasal isu, okay, generative AI. Okay, masalahnya data privacy lah. Okay, kita nampak everything about data privacy. Okay, kenapa takut orang menggunakan data company, okay, untuk kegunaan ChatGPT kan? Dan data ni digunakan lah kan, masuk ke dalam dia punya data sets lah kan for training. Okay, alright. Another one is the gun lah. Okay, one of the aspect of the generative AI, gun. Okay, sebelum saya nak go further, saya nak tanyalah semua kat sini kan, antara this gentleman dengan this lady, bagi tahu kat saya, yang mana satu generated by human, actually a real human, yang mana satu generated by the AI? This one, that lady ya. Okay, siapa kata this lady? Okay, siapa kata this guy? Okay, siapa yang tak sure ataupun rasa dua-dua AI? Okay, jawapannya adalah dua-dua AI. Okay, kenapa saya cakap dua-dua AI kan? So, susah kan kita nak tahu kan? Okay, tapi kalau macam saya tahulah. Macam saya tak tengok keseluruhan. Saya tengok the background. Okay, dia bokeh kan? Siapa yang tahu fotografi tahulah kan? Kalau dia bokeh tu kan, kita tahulah benda tu sebenarnya ada high potential adalah gun punya images. So algoritma yang buat ni dinamakan sebagai style gun. Okay, di Nvidia yang develop this algorithm. Okay, it's quite good. Ini pun dalam berapa tahun lepas ya? I think dalam 4 tahun lepas, 4-5 tahun lepas. So it's already, sekarang tak tahulah macam mana dia punya innovation kan. Yang ini kita buat sendiri. Ini pakai DC gun aja, very simple punya gun punya lah kan. So kita buat dalam beribu-ribu iteration lah. So this is like yang ke 300. Okay, kita nampak lah. Okay, some of the result lah. Itu pun nampak macam very kelakar kan, very noisy kan. Ini adalah before the style gun ada lah. Okay, alright. So when it comes to the generative AI kan, okay, the engine block ni sebenarnya adalah, I'm going to tell you about how Google lost all 8 scientists who invented the T in ChatGPT. The T in ChatGPT stands for transformer. That's a type of neural network that can process data, whether it's text or images, by analyzing the different elements on a sequence all at once. It uses a technique called attention. The scientists who figured this out were all working at Google in 2017. Now, Google back then used cutting-edge AI systems called recurrent neural networks, and everybody thought they were so cutting-edge that, hey, they didn't need to be replaced. But these 8 scientists thought, if it ain't broke, break it. So they spent about 5 or 6 months experimenting on a new technique to improve Google Translate. Did you ever try using Google Translate in 2017? Because it was terrible, especially for non-Latin languages like Chinese to Russian. But these scientists who are fluent in languages, German and French and Russian, they started to notice that their technique made it way better. Okay, the transformer tu adalah the basic building block lah. Everybody are doing it. Okay, they come up with something called BERT. Okay, BERT. Dia ada Roberta, dia ada Hugging Face, semuanya based on the BERT. Okay, Google studied off. Tapi this ceritanya adalah, okay, this group of 8 scientists of Google, okay, they actually find the breakthrough. Okay, tapi disebabkan oleh they are small, 8 orang daripada 7,000 saintis yang bekerja dekat Google kan. So in the end, they cannot push dia punya idea. So in the end, diorang quit, form a new company sendiri, dan pada masa yang sama, OpenAI wins the race lah. They coming out dengan ChatGPT, and that cost actually Google 4 billion of loss lah, just because dia tak nampak lah kan. Okay, the research actually tenggelam dalam lautan knowledge yang diorang dah ada kan. Okay, so that is actually one of the thing lah. Sampai kita tengok macam contohnya saya peminat berguna dalam Midjourney AI kan. Ini adalah contohnya lah sampel-sampel yang generate by the Midjourney. Maknanya it's a text to image. Maknanya you boleh type something. Contohnya saya nak gambar teddy bear untuk birthday party anak saya. So dia boleh develop lah gambar-gambar macam ni. Okay, so this is one of the thing lah.
kan, yang generative AI can do lah. It's not just yang seperti mana yang kita tahulah kan, ChatGPT generative AI kan, tapi dia ada juga contohnya lah, katakan you cakap something, you nak sound like Arnold Schwarzenegger kan, pun boleh juga. Macam you tengok kat TikTok, okay, somebody nyanyi contohnya lah Kurt Hammett Metallica James Hetfield Metallica kan, nak nyanyi dengan suara lagu contohnya lagu Awi kan, lagu Wings kan. Okay, they also can do that. That's kita namakan sebagai inilah audio punya generative lah, AI. Okay, so when it comes to the gun, okay, selain daripada kegunaan untuk imaging lah kan, penghasilan media yang very impressive, tapi gun juga boleh digunakan untuk other thing. Sebagai contoh, apa yang kita dapati, gun juga boleh digunakan untuk kegunaan honeypot. Okay, sebagai contoh, the research ni dipanggil the honey gun. Apa dibuat adalah, okay, all those sensitive data of the company, kita let the gun untuk train dan dia akan generate this kind of data itself. Okay, dan data ni adalah memang as impressive as the original one. Okay, kenapa kita buat macam ni? Sebab okay, dalam kegunaan honeypot, okay, kita nak tahu okay, the behavior of those attackers kan. So kita letak all this fake data, okay, so that they can, take time for them to spend a lot of time lah kan, dalam the environment kan, rummaging through all those files kan, okay, study, so that you can collect more data about these people. Okay, and this data adalah data yang bukan, tapi it looks impressive. Okay, so that's why dia orang gunakan ni lah, the idea of using the gun untuk generate all this sensitive data lah. In a way, dia macam decoy, okay, supaya dia orang tak pergi ke original data, dia pergi to the decoy data. Okay, so one of the thing yang kita nampak adalah penggunaan gun, maybe dalam sandboxes. So contohnya lah kan, kita tahu selalunya kita akan through all those hash number ke kan, kita nak tahu okay, this I think macam Cik Azri tahulah kan, macam mana kita nak classify malware kan. Okay, through a certain ni lah, contoh hashing number ke apa kan. Tapi there is another one di mana dia menggunakan imaging, translate, okay, dia convertkan all these malware binaries kepada imaging dalam bentuk JPEG ke apa kan. So kita nampak untuk setiap class of malware, dia ada karakteristik dia tersendiri, very unique. Okay, so benda ni kita boleh gunakan untuk train dalam AI. Tapi masalahnya adalah some of the malware ni very popular. Dia ada thousands of variation. Tapi some of the malware ni tak popular. Dia cuma ada 5 ketul, 10 ketul kan, variation. So apa ni buat? Kalau untuk AI ni, training ni, dia akan menyebabkan ketidakseimbangan accuracy. Okay, some classes dia akan very accurate, some classes dia akan jadi tak accurate. Itu akan jadi isu. So kita akan gunakan gun untuk dia study, training all this data yang sikit-sikit ni. So dia akan lonjakkan, tapi dia akan create yang seakan-akan sama. So kita tengok sinilah, created by the gun. Kita tengok lebih kurang sama je, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Okay, dan dari situ, okay, dalam kita punya kajian sebelum tu, accuracy kita dalam AI untuk classifying this malware dalam 72% accuracy, tapi dengan menggunakan gun kita dah naikkan sebanyak 93%. Okay, accuracy. Alright, this is the deepfake. Okay, so this is actually deepfake ni selalunya dia adalah gabungan gun dan juga face recognition-nya teknologi. Okay, macam kita tengok kat sini lah kan. Okay, this deepfake Tom Cruise kan. Okay, so kita pun ada buat juga lah kan. Saya suka ayam. So ada dua benda yang kita kena tahu. Saya suka kacang. Dia perlukan face donor dan juga saya tak body suka donor. air apple. Okay. Saya tak suka bola. So apabila kita Saya tak suka pensel. teknologi ni dan kita dapat Saya tak suka UKM. Okay. Saya tak suka apa? Saya tak suka nasi, saya tak suka ayam, So saya tak suka kita lembu, biarkan saya tak suka orang kambing. cakap kita punya student ni, okay, collect the data, cakap apa benda topik yang diorang nak buat randomly, okay, and then kita akan generate the deepfake. So one bad thing about this adalah dia tak ada best solution untuk detect benda ni deepfake ke tidak. Okay. Okay, kalau the deepfake tu macam very bad macam saya buat ni kan, kita tahulah kan deepfake kan senang je lah kan. Alah, deepfake je kan, senang je. Tapi kalau yang impressive one, saya takut dia akan jadi isu lah. Tapi sebab pada tahun 2019 Facebook actually dia hold satu competition lah. Hadiahnya sebanyak $1 juta kepada sesiapa yang boleh menghasilkan method untuk detect deepfake ni. Okay, tapi
Ada winner, okay, satu kumpulan dinamakan Selim Seferbekov, tapi accuracy dia, so dia menang lah, dia 1 juta tu lah, 1 juta US dollar. Tapi dia punya accuracy dia just dalam berapa 65 kan. So it's not, I think sekarang ni pun dalam 70 something saja. So maknanya tak ada lagi method yang kita boleh gunakan sampai up to the 90%. So that is quite scary jugalah kan. So something that we as a community need to address lah kan, on how to detect this deepfake. Bukannya tak ada kan, ada lah kan, dalam research kita nampak people are doing something about this lah. Okay, so when it comes to deepfake ni, apa isu dia? Okay, pertama sekali yang kita nampak, social engineering and phishing. Okay, disinformation lah. I think disinformation ni paling susah lah. Okay, sama ada people are menggunakan truly using the deepfake untuk create misinformation, ataupun people are using this misinformation as an excuse to accept kan. So ada dua benda lah kita nampak kan, globally kan. Contohnya katakanlah presiden somebody, okay, negara, okay, berucap, people don't want to believe that. Dia kata it is a deepfake. Okay, I think everything sounds familiar kan. People don't believe something, they blame on the deepfake, but it's not. Okay, kalau even pun kalau ada deepfake pun kita rasa macam betul ke ni? Tapi there is no method untuk kita nak detect sekarang ni kan. Alright, so dia boleh gunakan sebagai untuk blackmail and fraud, okay, and that's erosion of trust lah. Yang saya cakap tadi kan, ada isu erosion of trust. And so macam mana kita nak buat again lah, defending lah kan. Okay, memang tak ada cara lain dah. Memang kita terpaksa developing the technology for detection, okay, dan juga for the provenance, okay, macam mana kita nak implement this authentication, okay, for the public to know. Dan yang penting adalah education lah yang kita boleh buat sekarang lah, dan juga through our legal and policy measures lah. Okay, so kita kena address benda tu. Okay, sesiapa yang menggunakan ni maybe akan kena serta ni lah kan, tindakan undang-undang lah. Okay, macam saya cakap tadi lah, one of the thing generative AI ni adalah the chatbots lah kan. Macam saya punya favorite saya adalah ChatGPT lah. So dia ada juga macam God mode GPT, okay, di mana kita boleh uploadkan data kita. Okay, uploadkan data kita dan kita boleh ask, okay, tolong build something, analysis, generate me a code so that I can manipulate this data. Okay, kan? Ataupun this is my financial, help me how to save my tax. Kan? Okay, so itu adalah the God mode punya style lah. Tapi sekarang ChatGPT, kalau you pakai yang premium, you pun boleh buat benda yang sama juga. You dah boleh uploadkan data. Okay, you ada CSV, Excel, you boleh uploadkan, dan you can ask ChatGPT what to do with this data. Okay, so this is actually the threat yang kita sedang hadapi lah kan. Everybody is hyping, everybody is concerned about the issues kan. Okay, so memang dari segi kita tengok apa yang kita nampak, dari segi reading, memang nothing is positif lah kan. And everything is about, ChatGPT digunakan untuk polymorphic malware kan. Okay, macam mana nak better phishing ke kan. Tapi dia ada satu lagi isu, okay, isu hallucination lah. Okay, apakah isu hallucination ni kan? Contohnya kalau you tanya ChatGPT kan, okay, siapakah yang membuat penyelidikan ini? This is my own experience lah. Siapakah yang membuat penyelidikan pasal dark bird? Okay, dark bird ni is one of the new ChatGPT, okay, yang digunakan untuk dark web punya monitoring. Okay, siapakah yang mencipta dark bird? Okay, Google Bard cakap, okay, ChatGPT kata tak tahu sebab dia cuma ada sampai 2021 kan punya data di train kan. Tanya Bard, dia kata okay, first dia kata University of Maryland. Saya dah suspicious. Saya tanya balik. Dia kata University of Illinois pula. Macam benar ke dia kan? Itu kita panggil hallucination. Okay, dia tak accurate. Okay, tapi apa yang kita nampak dekat dark web so dah ada lah the malicious GPT macam ni kita panggil the worm GPT lah. Okay, dan kita nampak juga another GPT on the rise, sebagai contoh phishing GPT dan juga fraud GPT. Tapi dia tak ada buat so far sekarang ni, dia tak ada a proper interface. Maknanya dia bagi you the code, the model. Okay, whatever you want to do with that is up to you. Okay, tapi dijual lah benda tu.
Okay, so the threat actor on the other side dah mula pun leveraging on this technology in order to make orang cakap untuk memperkasakan diorang punya tools lah kan. Tapi on the good side, macam contohnya lah kan, CrowdStrike dia ada their own GPT lah, Charlotte, dan juga Plurilock AI. Ni lebih kepada ni lah untuk detect, lebih kepada on the phishing attack lah, membantu kita on how to better understand phishing attack. Charlotte CrowdStrike ni dia lebih kepada ni lah secara general lah kan. Contohnya kalau you nak tahu what happened between something in my company kan, what kind of attack yang berlaku kan, threat landscape. Dia akan keluarkan all those graph kan, yang menceritakan lah kan. Itu the beauty thing lah. Tapi ada, this is the latest one lah yang menjadi hype sekarang ni kan, among the kita punya threat actor, kita punya threat research kan. The Darkbird. So Darkbird ni adalah what they do, diorang ni actually this technology developed by the S2W, a South Korean data intelligence firm. So dia collaborate dengan KAIST lah, macam COE of a university lah kan. So apa diorang buat? Diorang crawl everything on the dark web. Lepas tu dia menggunakan a bird punya method. So dia tarik lebih kurang 2.2 terabyte of data. Dia train all this data. So that you can use that inilah untuk you nak buat anything you want to know about the dark web. So this is ni you boleh go lah kepada diorang punya ni lah. It's just s2w.inc lah, incorporated lah S2W. So they are selling the ni lah, selling the product lah kan, dan services jugalah. So lebih kepada on the threat intelligence. So people are asking about this. Macam mana kita nak save kita punya data kan? I think the best is the ni lah, federated learning lah. So maknanya you don't use your own data pertama sekali. Synthesize your data. Contohnya lah kan, you ada contohnya all those thread feeds kan, dalam bentuk CSV, jangan gunakan data tu. You kena tukar. Jangan gunakan the whole thing, maybe you ambil the first 20 line. You ubah and then you feed kepada ChatGPT untuk di study and generate orang cakap recommendation kan. Tapi untuk implementation, you need to take it out and bring it to your own machine. Itu kita panggil federated learning. Jangan bagi semua dilakukan oleh pada ChatGPT lah. Maknanya you have your own system to develop. Gunakan knowledge tu untuk develop your own. Itu kita panggil federated learning. Dan of course lah, saya tak suka benda-benda yang blocking lah kan. Setakat ChatGPT kata block, jangan bagi. So saya tak suka macam tu lah. Saya lebih suka pendekatan education kan. Telling people what you can do and what you should not do. Dan juga yang penting juga, to ensure that you are properly warn your vendor lah, jangan guna ChatGPT untuk kita punya sedi data ataupun you synthesize your own data, bagi kat diorang kan, bagi tahu kau work on this data aja, jangan guna data lain kan, jangan guna ChatGPT untuk data tu. And of course lah, compliance to the data privacy law, ada banyak kan data privacy law kat luar sana kan, dan juga of course lah the zero trust. So antara yang saya punya yang terakhir lah, like the beacons, protect our AI. So kepentingan untuk melindungi kita punya AI model. Sekarang maybe tak terasa, tapi I think kita akan tengok maybe in the future to come, the industry of AI ni semakin berkembang, dan everybody akan start developing their own AI models kan. Bagi contoh Dr. Prakash pun tahu kan, he's also developing your own AI punya models kan. Everybody is developing. Tapi apakah yang kita buat untuk protect our AI model? Kenapa kita cakap? Sebab maybe in the near future, it's hard for the threat actor untuk nak attack, nak dapatkan kita punya sensitive data. Betul? It's about the time. Maybe kita ada proper process ke kan, yang boleh orang cakap sekat this threat actor from getting our side. Tapi AI model boleh jadi macam the weakest point. Untuk diorang nak attack, testing the AI model to get the information that they want. That is actually one of the things yang kita kena tahulah. So, sebab apa yang saya study, apa yang saya nampak, the community already researching macam mana nak red teaming the AI model. Ini adalah methods yang diorang gunakan. Adversarial attack, data poisoning attack,
model inversion attack. Okay, you can read it. Okay, even yang reinforcement learning yang saya cakap tu pun ada juga cara diorang nak macam mana nak exploitkan for malicious intent. Okay. Okay, sebagai contoh adversarial attack model kan. Okay, so apa dia buat adalah contohnya lah kan untuk Tesla. Okay, untuk dia nak tahu sign road signs kan, untuk dia nak mengenal pasti road sign, apa dia buat adalah attacker kita boleh introduce some noise, just letak je salt and pepper ke, you write something on the image ke kan. So apabila gambar-gambar ni digunakan oleh Tesla model, okay, contohnya lah untuk train, dia akan confuse apabila untuk dia digunakan lah kan. Itu kita panggil adversarial attack, maknanya you attack on dia punya training data. Okay, contohnya you nak tweet ni data kan, gather the tweet data and then do the AI and machine learning kan. So apa yang you buat, you tweet benda yang salah. Contohnya dia nak tahu pasal contohnya ransomware kan, contohnya logbit. Okay, you put false information dalam Twitter, dia akan ambil kira dalam training dia dan dia akan buat a certain ni lah deviation lah dalam keputusan dia lah kan. Alright, so dia ada juga model inversion attack. Okay, an attacker uses contohnya lah kan, okay, uses the output of facial recognition system to reconstruct images of faces that were in the training data. You nak tahu siapakah yang ada dalam face recognition model. Okay, dan inilah kan, you nak tahu siapakah orang tu. Okay, so you attack the face recognition system untuk dapatkan the sensitive information. Sama juga dengan data poisoning. Okay, manipulate the training data so that the model learns incorrect relationship. Sebagai contoh, contohnya kalau you nak tahu perbezaan antara kucing dengan anjing, gibbon dengan panda. Okay, so you tipu on the label. Gambar yang dilabelkan sebagai gibbon, okay, you tukarkan, switch. So what happen? AI akan inaccurate. Okay, itu kita panggil data poisoning. Trojan attack ni pun sama juga. Okay, sebagai contoh, okay, dia menggunakan method Trojan lah untuk attack the AI punya model supaya dia berfungsi sebaliknya. Okay, so kita ada juga membership inference attack. So ada banyak ni attack saya nak cerita kan, tak cukup kan. Ada juga reward hacking RL. So daripada apa yang cerita ni adalah, okay, people are developing methods sebenarnya. Okay, on how to rate teaming lah. Of course lah, when it come to rate teaming, nampak bunyi macam okay lah kan, legal lah kan. Tapi of course lah, this knowledge can be, orang cakap, leverage by the threat actor, okay, untuk diorang punya operation. Tapi of course lah, when it come to the safeguarding, we have our own strategy lah. Sebagai contoh, regular update, itu macam biasa lah kan, untuk all system. Okay, robustness testing, differential privacy, okay, model hardening, okay, this kind of a method lah yang telah pun orang cadangkan lah, macam mana kita nak make sure AI model kita ni lah berfungsi dengan baik. Okay, so, dan dia juga ada ni lah, okay, macam Microsoft dah keluarkan dia punya own tools, macam mana kita nak, okay, nak orang cakap nak testing kekuatan kita punya AI model ni against attack. Okay, contohnya the counterfeit, okay, you boleh check dekat GitHub, okay, as your counterfeit, dan juga adversarial robustness toolbox. Okay, dah ada tool lah. Okay, tapi itulah kita tak tahu macam mana nak gunakan lah kan. I think we need more study lah dalam bidang ni. Okay, so I think that will be the end of my presentation. Kerja tu kalau you tanpa guna AI, you akan siapkan dalam tempoh mungkin 4 jam. Tapi dengan menggunakan AI, dia boleh jadi setengah jam je. Bagaimana sekiranya AI digunakan sebagai peralatan untuk melakukan jenayah,